Horas madihamu kadang aku saha porsiaon hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Jamita di minggu pitu dung Trinitatis Sadarion ima di tanggal 26 Juli 2020 dienet sina tersurat di Yohanes 10 tolu ayat 30 sada sahat tu ayat 35 tapi hutihuk mah songonom mah didok disi. Jadi dung lauru ribana didok Yesus mak namar sangap manuang anak ni jolmai jala marsangap di batali bagasan ibana. Mulu marsangap di batali bagasan ibana pasangapon ni de batama ibana di bagasan dirina. Jala tibuma pasangapon na ibana. Hamu akanaha sangobas nari nama aurap doho tamu. Lulua muna maau alai songon nang hudok tu akka jahudi. Tak terbaik kamu ro tu sitopotoki. Laos ido hudok nang nuaing tu hamu. Patik ne baru ma huleho tuhamu, naing ma marsia holong kamu, songon holong ni rohaku di bagasak kamu, naing ma songoni doho tamu marsia holongan. Apala sianom ma tadau ni halak saluhu na hamu na sisiaku, molo masih holongan hamu sama hamu, ido sahana. Kadang aku ina holongan ni Tuhata Yesus Kristus di tema ni minggu tak di minggu sadarion. Ima taringok tu holong songon patik nei baru. Dilehot Tuhata Yesus Kristus do ujui di mulana tu akasisiani patik nei baru. Mulu didok patik nei baru berarti adong patik naung liling. Dia mai harwa patik naung lilingi. Mulu tajahado di epistil tak di tolumusa sapulusia esapulalui didok. Mulu di bahasa Indonesia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi konsep manang dasar nih holong, manang kasih di padan narubi ima dirita sadiri. Haholongi ma donga mujolma dosod dirim. Berarti diri tomma gabi ukuran manang patoha bahinota laho makenguluhon holongi. Dirita gabi patokan. Tutu ala setiap jolmai marasing-asing do hadirionna. Marasing-asing perasaan na konsep berpikir nang doho pangalahona ala gadup na marasing-asing ima gabe dasar na laho mangulaho kolongi tu dongan na jolma tutu juk ma terjadi akka nasohin alomohon ni torop jolma biasana molo gabe dirita do ukura bainota dasar maka holongi gabe tubuh ma egois memetiko diri sendiri dohot sitong patujuluhu kasitongan mangihutto dirina sendiri. Ido mabain tubuh gudang akapar soalan. Tubuh akapar badaan, tubuh pargasipan diantara ni kita sama hita jolma. Alam mangihutto ni bana. Yang gona pinatupanay holong dui, manaktada ni holong na dui. Ale ala holongi diulahon do cara na sala. Ala memang perasaan na pesala. Ala naking diri na sendiri ma gabi ukuran ni holongi lama kaholongi dengan na jolma. Tupa ma akapar salisian. Da ido na masa di akahala jahudi di hati hei. Ala dibayar dirina gabe ukuran maka holongi dongan na jolma. Manghihuto dirina ola nasida do anggo bangsoni di bata. Manghihuto dirina molo di hataho Yesus pe ibana anak ni di bata. Na mangaliai di bata dwi. Jadi semar sakap bona sida patupa sakap narwa tu Tuhan Yesus. Jala tarida dwi songo puncak ni sogo ni rohana sida tu Yesus. Na ditakup Yesus jala gabe sa ujung na dibunuh ibana. Lastong dui na taida dihadirion ni si Judas. Si Judas pe ala dirina sadiri patohan di ibana na makaholongi guruna. Ala gabe humolong ibana tu dirina siya tu guruna. Di ibana rikot liper, rikot hepeng. Ibana masahala bedahara dia kasisian di Tuhan Yesus. Dia kana selaupe. Jok di ibana na yang marakalakal. Jala ope. Ala rumikot hepengi di ibana siya napala guruna. Gabe di jeheho ni mana do Yesus. Beragam do petahe, pangotak akan hurang lenggan. Nabui terjadi, molo memang diri tosa diri do, tapi yang gaya patokan, konsep dasar, manang ukuran, laho, mangulaho kolongi. Di bahenima, di turputa sadarion, Yesus madokon, paretanay baru mahulet tuhamu, perintah baru, taringok tu holongi. Ahado haruanay baru, nanak pinay baru na, taringok tu konsep, dinang mangulaho kolong ni rohai, molo tajahan aking di 30 tahun di si dihatahod do
Ayat 34, naing mama siya holong akamu, songon holong ni rohakku dihamu, naing masongoni dohot tamu, marsiha holonga. Dasar ni mangulah kolongi dang be dirita sendiri. Be baru mei gabi mardasor hotu holong ni Kristus. Takas do tawoto di be baru mei gabi tu holong ni Kristus. Adong opat macam ni hata holong na somal dipake di Bibil teh. Sedesieni ima holong agapi. Jadi holong agapi mah holong na hatahon ni Yesus dison na gabi dasor ni kita lah mangulahon holongi itonga-tonga ni parangulota. Jadi pati na baru na pinay baru na yan dimulana marojahat tu diri ni hitao sardiri di pauba di pe baru gabedang be marojahat di diri taon alinunga marojahat tu holong ni Kristus di mana keng holong agapi. Tu agapi na gabe dasar di hita mangulahon roha holong ni. Tu pama bahinota songon Kristus na makaholongi hita. Holong agapi, holong na pinatupa, na pinatudu ni Yesus maka holongi hita, ima holong na berkorban, holong na baru. Taringo tu hata na baru di son. Rikot atu sata toktong, adong dua istilah ni bahasa Gurik. Taringo tu hata na baru. Na parjulu ima istilah neos, na paduahon istilah kainos. Neos lapatan na baru. Na baruon hata neos on dipakai biasana tu mulu dituhur sada barang na baru. Memang betul-betul na baru. Alai dang boy liling martahan. Misalnya mulu tatuhur mobil baru, handphone baru, baju baru, mungkin 1 tahun, 2 tahun, mana piga-piga tahu kemudian barang na baru nggak usang. Dang be baru. Jadi hata baru di si ima hai baruon na terbatas. Na paduahon ima hata kainos. Hata kainos lapatan na ibaru, alai ibaru naso terbatas. Kebalikan ni hata neos sinaking. Holong ima, holong naso terbatas ima. Na ni hatahon ni Yesus dison hata patik na baru, hata na baru. Berarti patik taringo tu holong ima na pinay baru na ima naso terbatas. Berarti terus merlaku, terus ibaru, dakai mana gabi usang. Jadi hata ni Yesus dison huliho dihamu patik na baru, maksud na dang na baru di hatahon. Dang na baru na yang siulahunoton. Dang na baru odope diajarhon. Alai hata na baru di si, ia patik taringo tu holongi, ikut terus ibaru, dang usang. Terus merlaku, manang saat tua digape, terus ibaru, terus merlaku, ibaru. Hai baru ni terus pai baruhon halak nama kanguluhosa. Nang di pai baru hitan waing. Mulu selilingon, patik na liling. Dia nguluho kala Jahudi. Jadi hatahot tua kasisian na. Alamaru jahat tu patik na lilingi do si Judas. Benagabi majehiho Tuhan Yesus. Yudut naking di ayat na parjoloi di son. Ima dia 30 sada. Dukolau si Judas. Dipodai ma akasisian na 10 sada harat naik. Asa unang sarupa be. Pangujak korona taring tu holong. Dilehon patik na baru tu nasida. Asa ibaru manang. Rumang ni holongi roha siang uluhun nasida. Ima patik na baru na maka holongi dongan na jolma songon na pinatu pani debata. Maka holongi di nasida terus may na yang marhe baruon. Marhite siyan na mangulahon patik holongi. Gabi tupama lasiroha nadenggan nauli marang dame sejahtera di ngulu nasida. Taringo tu patik na baruon. Si Paulus di hatahon di bana di 2 Korintus 5. Ayat 10 mulai di bahasa Indonesia didok. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia may yang barui, imahalak na nguluna miya di bagasa Kristus. Tutu rumang ni holong naiko siyang uluhonon na, dangbe marujahan siyan dasar dirinya sendiri, alay nung gabi marujahan siyan hata agapi, imasongon holong ni Kristus na makaholongi hitaon songo pinatupan ni bata amay makaholongi ibana nagsongoni hitarap marsiha holongan songo dia do harwa rumang ni holong na pinay baru ni Yesusi di sada Korintus 10 tolu ayat 4 walu dia tahu si Paulus do disi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Utibu olong na pinaybarui, alai dang merhaujungan, dang terbatas. Molo siaon, molo akan pakirimon, adong go batasna, aleng holong ne baru, patik ne baru, taringo tu holong ne nejar ni Yesus, tetap ibaru, baruhon hadiriota, baruho parsaurata, do padenggaton parangulota, ay marhitis yan na ibarui, kabibui ibaru yaka sudut pandang pola pikir, songoni nang pangalahota. Keraku saha porsiaon, di hata Yesus naking musidison, mulo tahang uluhod do patik ne baru na pinasaha na itu hita. Gabi marsanga ma ng damang. Holong na taulahon na marujahan siyan holong agapi. Holong na pinatuduhon ni Jesus. Holong na sabar na berpengorbanan patubuhon di bagasan parsaurata. Gabi parsauran na baru na dalam turengkan na do na patubuhon dami. Marhitis yani marsanga manak tuhata. Jadi tadaw ni Ortibiom ma tuhata marsanga magwarna molo di patik na barui hita mangulu jala mangula. Alay sa balik na molo setong do hita di patik na parjului patik na buruhi. Hapedung nga hita tinggal manang mangulu di baga sa Kristus. Tarobak pangalahot tado ala jahuri songolinak si Judas. Dakkolak kita na sodapotan dame na siya Kristus. Alay marlea matoktong nangguar itu hata Yesus Kristus. Rumaku na ni haholongan beragam duitiki na parpudion. Tara daw upaya ni jolma laho madapot to Jesus. Nakpe dia kasih hutto Jesus beragam totong dalan heben na sida lao mamusa hita. Alay nakpe lam tu bakol na hita si hutto Kristus dihangulot dalam tutiki na parpudion. Alay lam gurang na makasogohok kita. Songo di padan darubii na sida jahul na makasogohok Tuhan Yesus. Alay ang hita so jadi hita madili marang masoho marbarita na uli. Ay barita na uli na bui patar siya baga sa dirita na pasangapong kuar itu hata marhiti na mangulaho patik na baru ima makaholong idongan holong na so terbatas holong na so halopuan na so dibatasi suku marga tempat dogma haporsiaon warna kulit doho takanasing gabi toktong ma ditadda kaportibion tu hata sernana masariko botota melutuk penaking didok tak terbatas holong eko siya nguluhonot ta ima holong agape na marojahan siya holong agape dibahin holong na si songoni gabi bui lam tunengkan na para saurata dak pola marida buhi alai nasujadi hita kompromi unang alani para saurata tuakan na marasing dok madohot tita na marasing kaporsiaw dohot tita gabi kompromi hita tunasida ujung na hita gabi dang jelas be hita gabi bolo lau tuna merah gabi merah lau tuna balau gabi balau tak songoni alekon hok do hita tong diuja hatta ima mangulahu patik ne baru marujahan sen holong ni Kristus dibahini ma mangulahon patik ne barui ikonarong do perjuangan do pengorbanan nakpe marukil hita ditikiro na siya portibio mangela hita iko berjuang kita hot di halang jongata marujahan di patik ne baru na pinatupan ni Yesus Kristus. Ang iya ma marhite ng mga tusi patik ne baru na pinay baru ni Yesus siya patik na parjului imana makaholongi dongan sumasongo diri niba manang marujah siya diri niba alay gabi di pay baru makaholongi dongan jolma marujahan siyan holong ni Tuhan Yesus Kristus makaholongi hita berarti marujahan siyan holong agapi jupa kita ma inadenggan di parnguluon dapat kita malas roha di nguluta maka akan muncul kerukunan hidup yang baru dalam ciptaan Kristus gok la siroha manang parnguluta tahanguluhom ma patik na barui siani matarida si siani Kristus sita moro takas marsia holongan hita songok kita songon holong ni Kristus tabain na makaholongi hita amin.